ассалому алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзани саломатиё хубай духтарако барои омадомади ид ҳамаи чи арзон шудагиай алал хусус пасуда аксиёи беҳтарин рафтестай. ҳозир ман шумода якта ба якта нархошам мефаҳмонам. бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза ряди пасуда фурӯшҳои нами охирон вай биёен контейнер 123-124 контейнер аз ҷама навор бисёр дорум. бовар кунен ҳами қадар арзон кардагиан нами пас вайёра мевагирако қандгирако донагирако беҳтарин нархай. дер накунед, ина рақамашонам дар рӯи экран ҳастай. касе доставка мехоҳанд нависен, доставка доранд. марамад ира бинен фасонишона нархошон аз 60 сомон сар мешава. اینم طرف همه 60 میشیده. اینم اینجا بینند دخترکو کدامشه که میگیرن 60 سومون شدگیه به. السلام علیکم زنهای عزیز، اپا و خواهرای عزیز. من یوسف واسطوره زکریپلانی بریلیانت و دیرکتر در شرکت فابرلیک. همه شما را با کمانده خدمت با کار دعوت میکنم. من دیرکتر شرکت فابرلیک هستم و برای دیرکترایی که در کمانده من کار میکنن انا میخوام توفیق زیبا را خریداری کردگیم. وقتی که شما زبان دیرکتری میگیرین، یعنی با عنوان دیرکتری میرسین، از طرف ما انا میخواهید توفای زیبا، کلچکای تیلو، چالای تیلو شما دا توفا روان کرده میشه. وقتی که شما سریبرینی دیرکتر میشین، از طرف ما شما دا انا میخواهید دستمونه تیلو روان کرده میشه. وقتی که شما بریلیانت وی دیرکتر میشین، انا یک کامپلکتی بریلیانت شما دا توفا کرده میشه از طرف ما. انا نگینه چوی که میبینین اینو روبین بریلیانتان. انا پاسپورتش. پاسپورتی انامین اکراشینی قیمت. کدومی که کار کردن میخواد در کمانده ما در واتساپ من نویسین. شما رو با کار میگیرم. رجیستراسیون در کمپانی فابرلیک B+ ابوچینی از طرف ما و دیرکتوری ما B+. شما رو کمک میکنیم که شما رو رنگ ما موافق شوین. همه شما رو انتظاریم. در واتساپ حتما نویسین. хушрӯба инаҷаш пластмассияи духтаро качествои нағзи тарафаш оҳани ина марҳама духтаро кадом моделеша ки ҳами сетагора мегирен ина бо дутагои калон ҳамаш 60 сомона мана беҳтарин нарх. инош чи ана ин модело 120-100 сомон. ана ино чи ино 80 сомон. хулас ина духтарако моделои новинка. اینا اینا را بینین قفسونان 140 سومون میوگیرکویم. مانا میوگیرکوشون هم 140 سومون شدگی اوهانیای. انا وایش باشه شیشگیای دیدین خیلی خوش روچه به حد نرخ خوب شدگی دخترکو. انا این طرف باشه اینا 80 سومونه. مانا اینا 80 سومون 80 سومون. انا ایش چی چورتگه. این طرف همش 80 سومون بوده دخترو. مرامت کدومش در کار میشوتونه 80 سومون فسونی را بینین. انا بعدم با هست انا این مدلو اینو چند سومونه کلون 150 سومون چورتگه اینجا 120 سومون سر میشته قندگیرکو. این طرف همش 120 اینو 160 سومون. 120 مش کدومه انا این مدلو 120 سومونی. خلاص ҳозир бо дигар моделошонам нишон метем беҳад бисёрай. ина ин мевагираку чанда 140 сомон. ина борушкатия 80-85 фангиракоша 140 сомон. 140 сомон мевагиракоя диден иш 80 сом. ина диден 80 сомон 75 70-75. хулас бинен чӣ нархҳои хубай духтарако. ина иш чанд сомай 180 сомон. иёш чи انا این مدلو باشه 130 سومون. اینا 140 سومونه. ایو چی کامپلکت؟ این کامپلکت شفاجه 300 سومون میشه. 300 سومون سه داره. ببینید چه کامپلکتی فاسون دخترکو. اینا 80 سومون 100 سومون. خلاص به حد نرخ‌های خوب. اینا میره و گیرکای کلانشون 140 سومون اون دخترکو. انا شیشه درونش حاضر باشد. یا مدل ارزانی دیگر را میخوام شما نشانتیان به حد نقص خریداری میکنن. اینا نگاه کنین دخترکو عکسای بهترین رفته است. اینا می قطار کدامشه که میگیرن 100 سومونه. اینا حاضر تا آخر ما شما نشانتیم. من 100 سومون 100 سومون. اینا اوهانیه فقط اینا می درونش پلاستماسه دیگه همش فسونه بینن سیونه میشوه به حد کچستوی نقص داره.
100 сомон. Ино қимат будан духтаро. ҳозир боша аксия кардаган ба хотири ид 100 сомони. Чи моделе ки ҳозир амҷа дидестен 100 сомон барои шумо духтаро. Ана баъд бо ина калоно бошад 120 сомона. Ина ёшунам бинен чӣ фасонан духтарако. Мана беҳтарин модело 120 сомон шидагай. Нархи беҳад хубу арзон. Ина ё чандиян? Тортгирако. Ина ино тортгиракои ина ино 200 сомон тортгиракои 220 сомон. ин тараф боша ҳамаш 120 сомон. Мана бинен чӣ фасонан. кадомеша ки мегирен 120 сомон духтарако. Мана ин шишаай диден. Ина ин пластмассаи ин шишаай. хулас беҳад хушрӯ арзон. марҳамат як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи Тило бозор, тарафи Пажарка, 7 дарвоза. контейнери 123 124 яди пасуда фурӯшода охирон контейнерай. Мана нигоҳ кунен. Ина мино 120 сомон. Мана чи моделе ки мегирен 120 сомон. баъд инчунин ино дорад намхе комплекто а беҳад комплекто хушрӯвай. диде аз 2300 сомон сар меша комплектшон то 4300 сомона. мана ин магазинои фасонда ҳаст кому комплектоян. ина дар кор боша ҳатман биёен ай пеш бинен хитон бинен чӣ комплектошон хушрӯван. беҳад моделакои фасон. баъд инчунин дарана ин ваёям чойникоям акция рафтеста. ина кадомша мегирен 100 сомон штагай. ино 150 сомон 170 сомон буд. ҳозир ина бинен акция беҳтарин рафтеста 100 сомон. кадом моделе ки дар шумо дар кораи духтарако метавонен дархост кунен 100 сомонӣ. ана баъдан бо ҳаста иҷада дигар ваёшон ҳозир нишон метавонем дигар фаслошон. ино чанда? 150. инош бо калон будай духтаро. ина 150 сомонӣ. моделои фасони хушрӯ. мана 150 сомон. ино аму 4000 да медроя на 4300 сомада. ай 2300 сомона сар мешад то 4300. ина ҳамун наборое ки аз 2300 сар мешавад то 4300 сома ҳамун набороян. бинен чӣ хушрӯване. мана беҳад фасонан духтарако. бо як бор хитон биёед ин нуқтаи савдоро аллакай ма чанд борши тавсия метим. бисёриҳо гирифтагӣ ҳастанд, розиян аз сифати борошон, аз нархи боро. ира бинен охи духтаро чӣ наборакои фасон доранд. мана беҳтарин модело бо нархи хубу дастрас. ҳатман омада ай пеш бо хитон тамошо кунен духтарако. иҷа ҳамаи чӣ ҳастай. бинен ҳама намуд фасудара метавонен пайдо кунен. ира бинен ина ино 250 ҳамаш. иҷара бинен духтарако чӣ хушрӯванд. паднос шонкати 250 сомон. беҳад набори фасон 150. ин ҳамин подставкаш катя 150 сомон. ина ино 250 сомон духтаро туҳфа бурдандам. бинен чӣ хушрӯвак вариант. ана ин модело 80 сомон. инош 130 сомон. мана ин тарафа бинен 130 сомон. беҳад хушрӯванд. подставка доранд. чойникошам бинен чӣ фасончаян. беҳтарин туҳфа мешавад. ино 80 сомон чанда доранд? якта калон дора, 6 та майда тарелка дора. ира бинен чӣ фасонак. 80 сомон а? бо корча дора ба фикрам. барои торт гирифтан диден 80 сомон. ана ин чизгирако графино кати капотгирако кати бакалошон чанд сом? 30 сомон. ина кадомеша ки мегирен духтарако 30 сомонӣ. ҳатман биёен. иҷада хеле ваёам доштена вафилницаву ё чандиян? распродажа чанд сом? ина иҷада нигоҳ кунен орешница доран, вафленица, грил, хулас ҳама чӣ дора аз 100 сомон нархошон сар мешидай. бо барои маълумоти бештар бо кадом нархи хушрӯтар фаҳмидан хоҳем марҳамат хучонда нависен. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. ҳозир иҷада ҳар намуд дегоҳ ҳаст, набуро ҳаст. инорам нишон метим тона. баъд бо техника доранд. ҳозир техникошонам нархора мефаҳмонем. дегоҳ аз 300 сомон сар мешавад то 650. набора яъне наборошон аз 300 сомон сар мешидай духтарако то 650 сомона. мана то 650 сомона нарх гузорӣ шудагай. ана ин поён боша аз 100 сомон сар меша.
мана аз 100 сомон нархошон сар мешава. И ваё чи اینا 250 280 سومون اینا کدومش میگیرن نرخشون 250 280 سومونه منو ببینید بفرستون کن خلاص برای شما بهترین نقطه سودا که نرخ‌های ارزان دارن اینا از با وایشون تکنیکاشون نرخشون میفهمونم تکنیکا برندی خچونای برندی خچونای تکنیکا ارزانای مرحمت با توفه داره ازی مشمودا نشون میتم چی توفه داره نگاه کنین هم نرخشون ارزانای با هم اگر شما اینجا стиралка холодильник مثال چیزی که باشه خریداری کنین با توفه میگیرین از یکی از توفه هاش مشمودا گپ میزنه مرحمت دخترکو مثال اگر دخترکو اینمی стиралкаи 6 килога خریداری کنین 6 کیلوگا 3450 سومون مانا وقتی که همی یک 6 کیلوگا стиральный автомат خریداری میکنین در درونش میدونین چی توفه داره یا دونه گیرک یا قند گیرک یا میوه گیرک دو تا وارینیца یک печка توفه میگیرین خلاص جدا با холодильник هم استای همی стиралкотун ай чанд сум сар мешава ай 3450 сомон сар мешава нархошон бо диден чӣ хел туфои нағз дора мана то диден тамошобинони азиз то 5100 сомона 10 килогаш 5100 сомон будай эмсани инами бренди хучунай эмҷа чи техникае ки мебинед анами брендай беҳад качестваш нағзай гарантия дора бо 3 сола гарантия дора ина марҳамат то инами 10 килогараш шумо 5100 сомон да мегирен диден духтаро чихе качестваи нағз бо медонен туфои хуб дора ина ба холодильникошон холодильникои чанд сум сар меша ина ёша бинемай дакшча мана анами холодильникоям ҳамаш туфа дора марҳамат хоҳен аз ин моделоям омада харидорӣ мекунену соҳиби туфа мегарден духтаро нархҳои беҳад нағзу хуб ана оз як бор ҳамун холодильниктона нишон чен кукани байша чанд сумашай ана тамошобинони азиз агар ки холодильник харидорӣ кунен холодильникошон аз 2100 сомон сар мешава нархаш марҳамат ина бинен чихе хушрӯи холодильникошон аз майда сар карда то ними калона аз ҳама калонаш чанд сумай ина нигоҳ кунен 6000 ай 5000 ай ҳам хеле ай ҳама калонаш 6600 сомон буда ай ҳама калонаш лекин шумо агар 2100 сумаш ҳам харидорӣ кунен холодильникошона дараҷа я дона гирак я қанд гирак я мева гирак туфа мегирен марҳамат духтараку рақамошон ҳаст дар экран барои маълумоти бештар бо хучонда муроҷиат кунен чӣ наму техникае ки мегирен туфаҳои беҳтарин доранд бо ҳамин навори имрӯза аз ин нуқтаи савдо ҷамъбаст мешавад як бор дигар ёдовар мешавем бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ряди контейнерои вай посудафурӯшо 123 124 контейнер ина нигоҳ кунен охирон қаторда ҳами контейнерай духтаро марҳамат биёен бо биненай пеш борошуна